warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta orek dimanapun berada, kembali lagi di Markon channel. Oke dulur, kali ini saya berada di Lizard Audio dulur ya, masih di Dampit. Ini Lizard full box celah dulur ya, 12 subwoofer full box celah, ngoning ya lur. Parfum Adi Karati Production. Pantai ini rek, matre paling lur, di pantai ini. Remix. Dewa Ting Telu Capekos Pituring Toki Supatek Dewa Aspek Nusantara Kontraku Muka Parisan Sonen
sekali lur, Ima Production Jember. Ampuh sekali ini.